সিম আপনি কি করে বলতে কথা হাওলা আব্দুল আজিজ Vamos a ver. না বাসা তখন আমি কি দিয়ে ডাউন করলাম চলো দাদা এখানে চলো
কে আমাকে ফেলে দিবা? Head there. তুমি জানামাজটা নিয়ে পিছিয়ে যাও তুই যাও ওই পাশে নিয়ে যাও হ্যাঁ রে ব্যবসা গরম করে তো Need equipment. বলো উঠ তো উঠ এখান থেকে উঠ ওদিক টান ওদিক টান সোজা কর এনে পানি খাবো ওই যে মগে পানি যাগো পানি খেললে দেখ পাটা দিস পাটা করে ভিজে গেল എന്നാലെ ഈ മോറിനെ दिखाएगा तोरा हम अपन दे दे बोलो अल्लाह भाग गई मोबाइल तो बोलती है गेम खेलबी ना ये वाला इमोट मेरे भी पास है ये वाला इमोट खाने तुझे ना मारो Good job. बाबू जी लड़की की गाड़ी मारी ये जो तूने लड़की के मारा उसे लिए लास्ट हो गया नानी को तुम लास्ट हो ये सर्वर ले ले आ जाएगी Good job. Head to the safe zone. पावर यूज कर भी तो अभी नहीं है इधर तो रुक ना लेट बहुत तो ना Good job. Head to the safe zone.
Hujan beret. Tuta. Dekat tubi? আমার Oh, আপনার টুপি? হ্যাঁ Tori, tori.